Yo, what's up beautiful people? Blessed morning guys. It's a Monday. So ato ning ipa-enroll ning duha. We're on our way to Liboron Elementary School and Liboron National High School. Alright, so lalapit din sa admin office sa Liboron Elementary School guys para ni Bitoy. So happy guys Bitoy kay gidawat gid siya ni Ma'am Merly. Shout out ni Ma'am Merly, no? So pasalamat ni Ma'am Merly kay. So next up is kani sunod nito. Ato na ni Antos High School. Natin followers rin. Ang lami na sa ako. Kasi Ma'am si Bitoy man yung subiroyo. Kailan yun. Kanapa daw na sila. So shout out ni Jennifer may atong assistant. Hello ma'am, good morning. Hi, good morning. Sarah, grade 6. Grabe, Jumper! Asa Jumper? Jumper to, Jumper. Apa yang gini Kasi apelido ni mo, gani? Tahu ba? Daoba. Asal ko nila ng papili nito? Welcome ito. Grabe ka, Bye-bye, Bitoy. Binanggay ka ni Ma'am Bitoy, oh. Sugod na classes Bitoy, guys. Sata. Iya, nasa England, mga dawa to. Right, sana na si Amber ni guys. It's money our room, guys. Dili ka? Dili. Uy, classmate mo, Kishan. Kishan, no? Classmate mo. Ano siya, Dili. Shan. Palitin na nag-notebook, Shan. Dito, Shan, go. 100 B. Ganda, reels. Binotan ha. Binotan. Kaya nung mga kagwapo. Dili. Shout out. Tuman ako pa-enroll sa duha ni Bitoy dito sa grade 6 na. Ni Piroy po dito sa grade 7. O nasa yung room niya. Mga player na ako sa basketball ko ba na ni. Play ko sila. Kasi nga na. Sa ito, basta igmat.